Sarahin nyo Yung mga kapok. Naliw sa chocolate. Anong tawag yan? Dessert party, Choco fountain. Choco fountain, no? Ano meron? Ano meron? Ano meron? Peaches pa rin. Peaches. Mga promotor, oh. Aliw na aliw sila, oh. Ayan, oh. Wow, wow, wow. Yan na. Sarap pa. Sarap pa. Sarap ng flow, oh. Ano yan yung apple? Strawberry, oh. Banana. Tapos nakikita ba nila Faye yan? Yes, oh. Faye, oh. Anong orange to? Mandarin. Mandarin. Ito. Ayan yan. Favorite ni Rolly yan. Orange. Paano ba kumain? Paano? Sige. Yeah, how to, Felix? Ano mo dun? Ayan yan, how to, oh. Hindi yan, si Mike. Bakit di niya How not to? Yung saging. Uy, masarap Ay, yung saging, ha? Paano ba yan? Paano? Loli Latondan. Ay, dali, refill. Baka Hindi makita. Yan, dito banda. Yan. Sarap. Goya Fun Factory talaga. Wow. Dito kayo. Yan. Pwede ba yung kamay, yung daliri? Pwede. Subo. Oh, subo. Parang Goya talaga. Ayan na, come on, Mike. Yuhu. Ayan na, naghihintay na. Sarap. Yes, the best. At ayun. Sarap. Ayun yung bata nandun. Yung bata, ayun. Parang di nag-enjoy eh. Kami lang nag-enjoy. Nag-enjoy na ba, Rabi? Ayan, oh. Sarap, oh. Sige, kakain na ako. Nainggit na ako eh. Bye-bye. Boys, tumalong. Sakto. Tumalong. Yun.